سلام طبعنا بالنفط كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلة ربع 15 تحساس كلتشون 18 عام تمرت استواردو حدشتي وانا وحي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبرات انحيتكم سانا كخان بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقيرنا من اسي ابيل بتقارون ايرترايانا فولي مسكانا يحزلو اللهم بتماسال من قدي ادوناي برحانن بزوتنون يمسكانو اللهم بخالي حبرتانا بدي سابا زمرحو لوخات تقراي ابو تسفازم معبالكم زرخبوا افليتهم اللهم جنرال تادس ورده تلمي جزاو محدار او كلتشن 18 عام تمرت تمزابلتنا مربتهم وحسب زخونه منقد مملاس مخانو حدش ابزابو مغلصي تزاريبوم ثلاثه جنرالات تግራይ መግለጽ ሂቦም ኣብ ትግራይ ንሓስቦ ነገር ንእቅዶ ነገር ተፈጻሚ ከይኸውን በኻሊ ወገን ሎክ ፌደራል ኣብ ሰሙን ኣብ ትግራይ የምርሕ ከም ዘሎ ፍሊጥሎ ቶሎ ብለን መድኃኒት እናሰባስ እንዲህ የሚባል ነገር የለም ንገሯቸው ሚሊዮኖች ተከታይ ስላለ ሚሊዮኖች ስለሚከተል ኖ በጣም ሲሪየስ ነው ይሄ ይሄን ፕሮግራም ላኩላቸው አይችሉም መድኃኒት መውሰድ ማንነት ተሰምቷቸው ሊሆን ይችላል ግን አይፈቀድም እንደዛ አገኘው ብለህ በመኪና ጭነ መድኃኒት ይዛት ሄድም አገኘው ብለህ በመኪና ጭነ እህል አትወስድም እንኳን የፖለቲካ ውስብስብ ሴራ ባለበት ሴራ በሌለበትም አይቻልም የሴራ ትንተና ሲተነተና ይውት ኤርሚያስ ለገሰ ወዳጄ እነዚህ ልጆች ያገ ሰበሰቡትን ሰብስበው ለዛ ህዝብ ምግብ እህል መድኃኒት በመውሰዳቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የፌደራል መንግስትም ይሁን ማንም ቢያስራቸው ይጸድቃሉ ቢገላቸውም ይጸድቃሉ እንዲህ ብለህ አስፈራርተህ ከሚሰሩት ለዛ ለተራበ በምን አንደበት እንደምታወራው ላላቅ ጠማኝ ራበኝ የምትልን እናት ጥማቷንና ራቧን ለማስታገስ የሚንቀሳቀሱ ልጆችን አስፈራርተህ የሴራ ትንተና ሰጥተህ እህልና መድኃኒት ይዘው ቀጥታ እንዳይሄዱ አምጥተው ለካድሬና ለመንግስት እንዲያስረክቡ ስትወተውት ምን አይነት ሞራል እኔ በልጆች ይድረሳልልም በዘርሃይ ይድረሳልልም በራሴ ይድረስ ጋይስ ትልቅ ዜና ይዤ መጥቻለሁ እንግዲህ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ማለት ነው 11 ሚሊዮን ብር አሰባስበናል ህጣጥ ላይ በረሃብ ለተቸገሩ ወገኖቻችን ማለት ነው እንኳን ደስ አለን በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ይህ ብር እንግዲህ በኢንካይንድ ወይም ደግሞ በምግብ አድርገን ዴሊቨር እናደርጋለን ዛሬ ትላንት ያወጣቱ ልጅ እኔ ስም አልጠቀስኩም ትላንት ብዙዎች ፎቶ አድርገው አይቻለው ኢትስ ኦኬ እኔ ችግር የለብኝም ለምሳሌ ወጣቱ አዶናይ የሚባለው ልጅ በጣም አሪፍ ስራ ነው የሰራው ጥሩ ነው የክልሉ መንግስት የትግራይ ክልላዊ መንግስት አንገቱን መድፋት ያለበት ስራ ሰርቷል ወጣት አዶናይ አንገቱን የክልሉ መንግስት ጀነራል ታደሰ ወረደ አንገቱን ነው መድፋት ያለበት አንድ ወጣት አዶናይ የሰራውን ስራ አልሰራም ስንት ነው የሰማሁት እስከገባ ድረስ እስከ 12 ሚሊዮን ሰብስቧል በጣም ጎበዝ ብራቮ ነዚያተምን ካለው ተገደስ ዝበልናይ ምዕባልታትን ከነካፍለኩም ኢና ምሳና ጽንሖም بقدامነት መንእሰይ አቤል በተጋሩን ኤርትራውያንን ፉሊ ምስጋና ይሕዘሉሎም እቲ መንእሰይ ነዚ ኣብ ሕንጻ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ጥሜት ዓለም ክፈልጦ ብምግባርን ናይ ሓፂር ግዜ መፍትሒ ብምምፃን ምስ ብፆቱ ታሪኻዊ ግደ ዝተፃወተ ኮይኑ ቅድሚኡ ብዝፈፀሞም ተመሳሳሊ ሰናይ ተግባራት እውን ልዑል ምስጋና ይሕዘሉሎም አቤል ብንእሱ ፀግዒ ውፅዓት ብንእሱ መንግስቲ ዘይሰርሖ ዝሕግዝ ኤርትራዊ ይብል ትግራዋይ ብማዕረን ዘይብሉ ዝዕንግል ብሉጥ መንእሰይ ክብሉ ኤርትራውያን ኣኽበርቱ ኣድኒቖምሎም እዚ ኣብ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ለግለግ መንእሰይ እዩ ዝበሉ ብወገን ትግራይ ዘለዎ ኣድነቕቱ ድማ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕ ግን ዓዲ ቀይሮም ሓቂ ጋሊሆም ቅንዕና ምሂሮም ብሰንኪ ሕማቅ ስርዓት ዓዶም ሓዲጎም ኣብ ጎድናታት ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ምስ ቤተሰቦም መራኺቡ ዝተጣፉ ቤተሰብ ኣራኺቡ ዝቕመስ ሳኑ ዓንኪሉ እዮም ንዝተፀገሙ ተጋሩ ኤርትራውያን ክበፅሕሎም ንዝተፀገሙ ኤርትራውያን ተጋሩ ክበፅሕሎም ገይሮም ብመለስን ኢሳያስን ከምኡውን ውድባቶምን ህግደፍን ሕወሓትን ዝተበጠሰ ትርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ለቂምዋ ብፅምዶ ንጉጅላ ፖለቲካዊ ሻጥር ዝተረበበት ርክብ ካብ ይምሰል ናብ ሓቂ ምፅዋ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ክብል እውን ንኢዶምዎ ኣለዎም ሓዚ
ድማ ዝጠመዩ ተመዛበልቲ ኣሕዋቱ ክርኢ ናብ ሕንጻት ከይዶም ክበጽሐልክን እየ ዝበለን ኣደ ሞይተን ረኺቦን ብሓቃዊ ሰብኣውን ትግራዋይን ስምዒት ዓይኑ ንምሰል ጠብከ ይበለም ብውሽጣዊ ሕራሮት ንመን ኢና ነምጾ ዘለና በቃ ህዝቢ ከይበጽሕናሉ ይሞተና ለሉ ብቪድዮ ድምፂ ስሚዖም እሱን መሓዙትን ብዘውፅዎ ሓበሬታ ተመዛበልቲ ካብ መስራዊ ጉጅላዊ ሓለን ገምሊጦም ናይ ድሕነት ተስፋ ክረኽቡ ተስፋ ገይሮም ንዓኻን መሓዙትካን ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኢሎም ሞሎም من عن حجز يوم كل مرة عتم على المدينة يرنا عارفين زود زين أو كتم عتم زركب تفنقلت أما على الحريم وتناله كل مرة عتم على الدين يوم كان حجز مدينة بيتم صحرانا تايمو كلهم زبيديزي أما على تنحنا سوستيش أنا نلا زود زين بتميز موتنا زل بوليس زبيديز نعمل على الوقت حجورنا لو تقرأوا زينه من معنا مزرعة أمنيك على شيء نحجز متنا يرنا كن يركبنا نقول السوق نصحين خد كلهم كوزركم حقنا بوليس زبيديز نابلو زمسجنو كالو تجارو دمام أدوناي جغنايو أدوناي نخلهم توم زتصرفون زنقفون سبات أزي يزبلطهم أدوناي ناي تكبار سبيو لوم أنا أب حنصات انزغات أما زحزن حدا قاسيو حدا سبات انتنافون نوغانو زي بصح غيرهم انتقلصون تعذبنا نسو دما بفيديو زغرمل تيبوم ثم عملتو اتوم استتصقمو وغناتنا ناتي غص مراي وينا ايدي سلامتا من ما يقبرلمن ابزو خوينا اتوت كتاخبي زي حجز مسرخ كخا خيد يزبل نيروم غيرو دمام صاوعيت متخابتوت غيرو حد معلت بزي ملا غير ما نزوم استصقم وغناتنا 12 مليون زخون ገንዘብ አኪቦም ዕድመን ጥዕናን ይሃበክ ብሉ አመስኪኖም ወሎም አዶናይ ብርሃና በቀርባ ጊዜ ዝረኸቡ ዓወት ኣብ ኢትዮጵያን ከባቢን ልዑል ጽልዋ ፈጢሩ ንትግራይ ውን ክበጽሕ ዝኻለ ጅግና ኮይኖም እቶም ወትሩ ካብ ርእሰ ህዝቢ ትግራይ ዘይወርዱ ጸላት ድማ ሓንሳብ ኣብ ደብረ ብርሃን ጥሜት ተጋጢሞሎም ሓንሳብ ድማ አዶናይን ጆን ዳንኤልን ፖለቲካዊ ልኡኽዮም ዘፈጽሙ ዘለው ዝሉ ወንጀላታት የቕርብሎም እኳ እንታሎ ንሳቶም ግን በዚ ፈጽሞም ከም ዘይዳሉ ሓገዞም ከም ዝቕጽሉ እዮም ዝገልጹ ዘሎም بخالي حبريتا تمزاولتنا وعدهم كي تملسوا أي نخر من زبلو مراحتي قالهم بمطلعهم توغيسهم مراحت حوحات ودبا منبر هزبهم كدحنو أي تبقسون كبل زوغسا أبا قون هزب تقرأي تطب مال زفلت تنتاني كاليد عبدهم ويدما تسمع بتغكلي تتقبرن ويتسمدو زبل تبقسو أي سلطة هزبين أبزخفة حادقا كودو مقبار زحزن مخانو حابيرو لهم سلامتاي منقص تقلل تقرأي مالت نزيوم كساب حجي خزقبا قولحتا زي قبر انتاي تمغنيات ولا تقند مغنيات أكلنا يتزحبه سجم تفكير إنه أبتدري الشغال نتايو وي بيت وعلنا بريتوريا مسرت نجارات قبلك عتيم تقبل تقبل أقل وهي صرح على تقبل نجار مسرح وي كاني زينا بريتوريا وعد زي كون تقينو يلني الكتابين كها كاو تفلي مفتح من قد مفتح كاني زتوسد نجار يلا بزح حقيقي تعجزنا تنقالو تعجزنا ودالو زخرمت يا سبزبنا تمازابيلو اي حلفاني جلز بالمقلتيات وتصنير اتي مس ارترا زمت زلو ركب حزو زمت نجر كليو صباح نغو نبل نيرناينا دحرجي متغراي يلن افدغ بحرنا له بتخفي كله جلز بحال زربانيرو كنت ودب كم ودب قدامنتاتو ودب كمدحان جلس لزبل نقدي سلازمصه زيتات زبناي مدحان ነገር ጊዜው خمزي كم قدامነት ዝተራየ ይመስለኒ ለዚህ በቲክቶከር ደረጃ ወጥ ምድላይውን መኻለውን በደረጃ መንግስትስ ነኸምዝ ነኻለቅ ቆሞ ተማሳሳለ ነገር አቃልቦ ሂቡ ዝኸይድ አይኮን ስጋጂ ተማዛበሉ ህዝብና ገለ ይዝባል بخالي حبريتا لوخ فيدرال لابسمون ناب تግራይ يمرح كم زلو فليطوم ናብ አዲስ አበባ ዘምርሑ ልኡኻት ትግራይ ኣብኡ ምስ ዝርከቡ ኣካላት ዘትዮም ተስፋ ዘምዕባለ ከም ዝረኸቡ ፍሊጦም ኣሎም እቶም ልኡኻት ምስ ሰበስልጣን መንግስት ፌደራል ሓለፍቲ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ፌደራል ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ተጋሩ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ፈጠርቲ ጽልዋ ውልቀ ሰባትን ምሁራትን ነባራት መራሕትን ካልኦትን ዝሓወሰ ብድምር ምስ ልዕሊ 15 ትካላትን 50 ውልቀ ሰባትን ብምርኻብ ከም ዘተዩ ተገሊጾም ልኡኽ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ቅድሚ ዝገበረ ጉዕዞ ኣብ ትግራይ ምዝርከቡ ዝተፈላልዩ ተነሓናሓቲ ፖለቲካዊ ድባትን ዝምልከቶም ኣካላትን ምዝታይ ዘዘኻኸረት መግለጺ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ጻንሒት ድማ ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ቁርብነትን ይኸፍሎ ዘሎ ከባድ ዋጋን ግንዛበ ክፍጠር ከም ዝገበረን ዝጠቐሰት ጉባኤ ኣብ ዝዋን ኣብ መቐለን አዲስ አበባን ዘለዎ ሓይልታት ሰፊሕ ዕምቆት ዘለዎን ቀጻልን ዘተክገብሩ ጸዊዖም ፖለቲከኛታት ንህዝቢ ጀዋብ ብምሓዝ ዝገብሩ ህልኽ ወጥርን ንሕንሕን ጠጠብ ብምባል ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህርያዊ ጠለብ ሰብኣዊ ክብርን ፖለቲካዊ ቁመናን ዘስተኻኽል ባይታ ከመቻቹ ትጉባኤ ህፁፅ ጻውዒት ኣቕሪቦም
መፍትሒ ውሽጣዊ ጸገም ትግራይን ደቂ ትግራይ ዝእክብ ብሄራዊ መድረኽ ልዝብ ዝበለ መግለጺ እቲ ጉባኤ በህዝቢ ዝተመረጸ መንግስትነት ትግራይ ዘዋልድን ናብ ዝሐሸ ህዝባዊ ምሕደራ ዝወስድን ልዝብ ከሉ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካዊ ድሌታቶምን ጉጅላዊ ረብሓታቶምን ንጎኒ ብምቅዳፍ ኣብ ዕውትነት እቲ ብሕታዊ መማረፂ ዝኾነ መድረኽ ልዝብ ክቃለስ ጸዊዖም ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኩሎም ቅርጽታት ማሕበረሰብን ሓደ ኣብ ዝገብሮም ህላውናኦም ኣብ ዝውስንን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ክቕጽል ኣብ ዝሕግዝ ወሰንቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ሓደ ብምዃን ውህድ ሰላማዊ ቃልሲ ከካይዱ ዝጸውዐ ጉባኤ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ንዓርሱ እዚ ካብዘይ ምግባር ዝመጽእ ናይ ወለዶታት ዕዳ ሓራ ክገብር ህዝቢ ካብ ብርሰት ብሄረ ትግራይ ድማ ካብ ውርደት ንከቕንዕ ተላብዮም እቲ ጉባኤ ምስ ኣገደስቲ ሓይልታት ብሄረ ትግራይ ዘተ ከም ዝገብርን ኣብ መብዛሕትኦም ነጥብታት ናብ ስምምዕ ከም ዝበጽሕን በመጥቃስ ዝካየድ ብሄራዊ መድረኽ ልዝብ ኩሉ ወዲ ትግራይ ናብ ሜዳ ፖለቲካ ዓዱ ብዘእቱ መንገዲ ክፍጸም ትከላብለዋ ኣቕሪቡሎም ልኡኽ ፌደራል ኣብ ሰሙን ናብ ትግራይ የምርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብ ትግራይ ዝስርሑ ስራሕቲ ምክክር ኣብ ዝሓዝናይ ሰሙን ክጅመር እዮም ክብል እቲ ኮሚሽን ሓቢሩሎም ኣብዚ ዝሓዝናይ ሰሙን ዋና ጉባኤ ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ እውን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ከም ዝካየደን ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኣፍሊጡሎም ኮሚሽነር ሃገራዊ ምክክር መስፍን ኣርኣያ ከም ዝተዛረብዎም ነቲ ኮሚሽን ብቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝተዋህቦ ናይ ስራሕ ግዜ ክሳብ ፍርቂ ለካቲት 2018 ዓ.ም ብምዃኑ ገደብ ግዜ ዋና ጉባኤ ቅድሚ ምዛሙ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ንኽካየድ ተተሊሙሎም እቲ ዋና ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ክልል ትግራይ ምፍላይ ስራሕቲ ተሳተፍቲ ምትእኻብ ኣጀንዳን ምምራፅ ተወከልትን ከም ዝስርሑ ተገሊጹሎም ነዚ ንክሕግዝ እውን ኣብቲ ስራሕ ዝሳተፉ ሰባት ናይ ምምልማልን ምስልጣንን ንጥፈታት ኣብ ዝሓዝናዮ ሰሙን ዝጅመሩ እንትኸውን ዝተረፈ ግዜ ሓፂር ብምዃኑ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ስራሕቲ ምክክር ክሳብ 30 ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ንክዛዘም ኣንፈት ተቐሚጡ ኢሎም ብወገን ትግራይ ግን ቀዳምነት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝጠልቡ ሕቶታት ክምለስ እናተሓተተ እዩ ዘሎ ናብ ካልእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ሰለስተ ጀነራላት ትግራይ መግለጺ ሂቦም ኣለዎም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስን ጀነራል ሳሙራ ዩኑስን በበይኖም መግለጺ ሂቦም ኣለዎም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ሕንጻጽ ዘጋጠመ ሓደጋ ጥሜት ብምቅላሕ ማሕበረሰብ ዓለም ንክፈልጦ ነቲ ጉዳይ ኣጀንዳ ኮይኑ ንክወፅን ዝገበርዎ ጻዕሪ ነይዶም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ሕንጻጽ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዘለዋ 146 ካምፕታት ተመዛበልቲ ዘሎ ተመዛባሊ ኣብ ከቢድ ጸገም ይርከብ ኢሎም ብተወሳኺ ቀንዲ ትልሚ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ 2018 ዓ.ም ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ምምላስ ምዃኑ ሓዱሽ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ተዛሪቦም ኣብ ጸለምቲ ዘጋጠመ ካብ ኣመላልሶም ኣትሒዙ ዝነበረ ጸገም ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ እውን ከይድገም ምስራሕ ይደሊ ኢሎም ኣብ ዝግበሩ ሓገዛት ግና ብኮሚሽን ስጋትን ድልውነትን ጌርካ ዝግበር ምዃኑ ቅድም ክብል እውን ክግበር ዝጸንሐ ከም ዝኾነ እቶም ፕሬዚደንት ገሊጾም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ይጸብጽቡ ዘሎም ካልእ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ዘላቕ መፍትሒ ጥሜት ተመዛበልቲ መንቀል እቲ ጸገም ካብ ስሩ ምፍታሕ ኢሎም ኣለዎም ቅድሚ ኩሉ ናብ ቦትኦም ናብ መረበቶም ንምምላስ ዘድሊ ድጋፍ ኩሎም ዙርያ መለስ ድጋፍ ክህልወሎም ሎሚ ተመሊስና ንቐጻሊ ዓመት ምናልባት ነቶም እኽሊ ዘዋፅልና ክምለስ ተዝከኣል ነይሩ ክመልሱ ዝኽእሉ ልቕሖም ክመልሱ ዝኽእሉ እዮም ቶም ተመዛበልቲ ስለዚ ከም ተጋሩ መጠን ከም ተመዛበልቲ መጠን ከም ህዝቢ መጠን ከም መላእ ተጋሩ መጠን እውን ቀጻሊ ኣብ ሂሚሌሽን ኣብ ዘንብረና ዘሎ ነገር ናይዚ ሽግር እዚ ምንጭ ዝኾነ ዘይምፍትሕ እዩ ኣብ ዘለዎ ደዚስኹም ባል ካብ ዘለዎ ሓደ ብሓደ ካልቅ ምፍቃድ ዝኾና ሓደ ሽግር እዚ ዘሎ ምንጭ ክበል ኣሎ ምዚ ተኣሳሲሩ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓለም ዘየጋጥም ሓንሳብ ምዝባል ዝተፈጠረ ምስ ተመዛበለ ሰብ ካብቱ ዝተፈናቐለ ዝምለስ ዘይምለስ ሰብ ቀሊል ኣይኮን ብዙሕ እዩ ከይተመለሰ ዝተረፍ ምክንያቱም ዓመት ክውፅእ ከሎ ካልኣይ ዓመት ሳልሳይ ዓመት ራብዓይ ዓመት ሓምሻይ ዓመት ክውፅእ ከሎ ምስቲ ሓድሽ ኩነታት ኢኻ እናበልካ ትኸይድ ኣብዚ 2017 ዓመተ ምህረት ፅንዓት ተኻይዱ ነይሩ ኣብ መላእ ተመዛበልቲ በብገዙ ንሕና ይኮንና ነፅኒዕና IOM የፅኒዎ IOM ድማ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፎር ማይግሬሽን ዝበሃል ዝለዓለ ዓለማዊ ትካል እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ UN ወዘተ ዝበሃል ነገር የብለሎ ግን ተኣማኒ ዝኾነ ትካል እዩ ብኦም ዝተፀንዐ ፅንዓት
بسالساي وقن تصنعات بسالساي تأمن وقن تصنعات الله كابت الله لازم حاتتهم دليتهم نمربتهم مملس إياه زولوهم 98.8% 98.8% مئتاوي ملوسنا يزبل ذي هذا عبي نجاري كمل سيس دلت تمازالي من هالبات بسال سايوغن تزيد نعنيرو بوانا متطرطر سلازي انترناشنالي كريديبل زخونه اورغانيزيشن زوسنا ايو 98.8% كمل سيدلي حدا ندخل 10% يحطو ظلو خمزي تحطو قطع دي تملس جات دلندي با كما جيرك ملس يبل تناي صدقنا تاسسكي وي ملسن زبلون الله زلع مفتح من بالقنا مربته وينكم لسون ظلو في حنكل كل زبل صدح مغنيات طلع زقلي عمتات بزخونه قلنا تفتو تطلق كمل صلو حزي اب زرواي مجمرا زغلصكو تباو خيدوم نتي كنا تاتي زغاوحو قلتاشن عصرت شمونتن زي سلا زبل يكون تنقر زي بزلعنت فتح له زبل ما دول لنا كم منقص متن كم جيزاو محضر متن خالي شاد شعمت مالسنا مناطو زي كم مجمرا زنورا أجندة أيو كم مجمرة وزنار الشجر يفلتي كم شجر متن سو كم وصانا متن مز الشجر زين أصلي عمت الشجر زي حيزنا كن شاجر يبلنا زلبنا زي خلتش العصر شوات تنويلنا حمشا خرمتك خرمي ولا من يلنا طعم خبيدي حمشا خرمتي مسألة وزي ولو أو دكان وزي ولو كنور انت جرنا جاست درجة بعد الناس جونوسايد نفسم لنا زول نجارينا عيدنا أبستدرخهم ريتو زهوا كلادما تزبالو تخكل يوم مفتحيوك عند منقالي مفتح يوم منم تساقم زلوه زربا يكونن بمال جين منقالي تميت مزابلتن تايزبل حتو بملعال ودب مخنياتو أغمي تمالهم كابتوم تنقطات حادق قدامي كامربتومن كابسرحو من مفن غالهم كالاي أبزعقو بالعاد زولهم محدار كم زيقاتات متن كونتات علواتهم تخاتلو تساقم كيقات ممسرح محدار زي مخانم سالساين تمزابلت زمت زرديت باكالات محدار سلس سرام رابعي أبا تقراي سرعات ألبونت منقاسو وزتنا بالكامت قاسي كالي يلام زلام مفتحي تميت تمزابلت خان تايز بالحتو بملعالون مفتح زولوه أغامي تمالهم حدا تمزابلتين أبنور مربتهم كملسو مقبار نام مربتهم نكملسو دما تمزابلتك هاوكو زرحو وحاتن بلتقنا نزاق خوان مقبار تمزابلتين مربتهم زي تملسو لمخنيات زد صارن زملسو لمنقد زمتشاتون نزان زي وقناون حيلي عمام نكتايش دلو مخان مثل قستا كالت من ردام كلتا أبا تقرأي حوافا سرعة كتكال قرب مخان سالساي أبل على تميت زبطحون نتزطمي هزب سابو كي يوتحلو زعفنون من قستاوي حالفتي حقاون محدارون سقوم تموساد إلوم اللوم نكونات زخون مخنيات إيو عارئنا ماليس كان مخنيات مئتاو زخل كوناتات خمز اللي يرينا إيماني تيرياني جن زي ناي سبعوي كرايسس ألتفو ناو ناي سيكريت كرايسس ناو ناي دحنة أولولاون كوستنا زخلين نتقرأي طرح يكون نتعلالات زواناون مالتي سلزي يفتح أدريس يجور ذول نجار يمال إلهم توم نادي صرح صوات ناكاوزي أنصاري صبوا صراحيو ظلم ظلهم بخالي حبريتا جنرال ساموراي يونس بزعبات تقراي إثيوبيان إيرتران زملكات حساب حيبولام حزب تقراي أب نايكونات سنكن سقاتني زله زيد ما حزز تفتر يكونن أبناتي موال كوا ثلاثة خوينات يري أنا زريو ثلاثة خوينات مالتي ثلاثة هنا كسا حزون كمن دقنا نيكونات زربان وقعني زلو نا زي فترة زلو سقام كبديو
كمنا يكونات سقاتن چنكن كلاغ أي كألن كمنا يكونات سقاتن چنكن من لا ما بحتر جزيز مسيكونن جن حزق جمر له حزن خجمر تاين تايخ قبر اللهم زبل بقول سمع أمات يدلي حدا خلت سلسة لزا أمتن حدا بتقرأي بتحساس واخ يرزلو نقر له زخونة فلالاي زخونة شقر بسلامون طرح بالزمن طرح فتح له زي ولا تحساس با كل له بفلا يجيك أفتم مرحتي أمرارها زخونة أمرارها مالتي زلاقت من حزبك قدم له سلاي زخونة دما بسلام بالزبن مفتاح كحسب خل له بفخرة زمت نقر يلا بفخرة زمت لوت يلا سلاي حاجة نهاية حساس ولوتي كله له مالتي وكله أو كلهنا كلا أي نايب أهل اللوتون كله له مسؤول بس تحساس با بهلون كغير له نزخونا نقر أبدا نخا من عيان دندال كان تفكر كامل مر يأخلنا لذي زتات محواس يدلي ناوزين أنتن تدخل حسابات فاينالي مستناي تقرأ كنتات كنزام دوخن كل لنا كالاين تبدما نزي ناي كابينا يكونات سقاتن چنقتن نخصل زغور زلو مخنياتات كنتات كنت عملناون حزي صبوت زلنا باراو كنتات ترينا يصبو صمدو زبال ነገር له زي حقاوي صمدو أمونغو حزبنا حزب ركب منهم شجر يقول صمدو زبال جن حقاوي يكون نايكونات سقات زفتري نحزب التقاي بزخوني هم من قد يستقموا يكون حقاو سلازي يكون قالي كلنا هنفلت زلنا شعبية كواقعنا خلت لا ما هيجي يسر هذا بحد قص كواقعنا تخيلوا كواقعنا زي أنت زي كونت له دما مسمع خلا منقستي حزب تقراي كنا أساسل زي يسر هذا لذي زي حقه وتكبر كخنن كوجر اللون من تايم انت سلام من انت زلع سلام قالوا وعلى البروتيريا بمل إن زي ما تقارون يعلو بصحيح اللون بفلاي أنا أخذ كل اللي زدلي بوجن تقراي كجبر زقبو إذا تقرلو DDR من سيد تقراي كم تقدم مستقل زي نود سوي مثلا نبكال يتكابتات خيد الله درجة تقراي من سيد زي ولا عده تكون تخلوا اللغة تاتون يزفتر زلهم نود سوي مثلا بخلته مهنياتي هذا مهنيات نايكونات سقاتي كلاي مهنيات دما نايسر حسنات كلتي مهنياتات من السيد وحجله أزيس لازخونا اتنا يكونات سقات زوجدو من قصاصات قبر اللهم شجرات اللي بتقراي مع التقامات اللهم أزيز فتح جن بسلامن بحساب ينبر بخلي من قدي أي فتحن نايك ألس من قد دمايو اند بوليتيكاوني كبوليتيكاو أي كنا نزلنا كلنا نبل زلنا قنت أيو عين الراجمن مخنياتن بمرجمن بسعرفن عمن وصحي بالناس للنبل بمرجمن بسعرفن أبز بصح يلن بحساب جن بس هنا قرب غيار كال كلايكا كلنا
ኣካል ናይቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ኢና ስለዚ ንምረቆ ሰብ የለን ንረግሞ ሰብ እውን የለን ንረግቦ ካይዳ ንኹኑኖ ካይዳ ንነቕፎ ካይዳ ግን ኣሎ ንነቕፎ ካይዳ ኣሎ ክእረም ዘሎ ባህሊ ልምዲ ኣሎ ክእረም ዝግብኦ ሰራርሓታት ኣሎ ክውገዱ ዝግብኦም ነገራት እውን ኣለዉ ኩሎም እዚኦም ግን ብሰላምን ብሓሳብን ጥራሕ ክፍፀም ድማ ይከኣል እዩ ንፍፃም ድማ ይከኣል እዩ ኩላና ፓርቲ ኦፍ ትሽግር ኢና ፓርቲ ኦፍ ንመፍትሒ ድማ ክንከውን ንሳን ተኣሚንና ኢና ናብ ካሊእ እንተንጢርናያ እታ ሽግር ግን እታ መፍትሒ እውን ኣይንረኽባን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ኣብ መድረኽ ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ተረኺቡ መደረ ኣስሚዑ ኣሎም ኣብ ትግራይ ተራእይ ዘይፈልጥ ክድዓት ኣብ ትግራይ ተራእይ ዘይፈልጥ ሕሽክርና ዝረአ ዘሎ ኣብ ትግራይ ንሓስቦ ነገር ንእቅዶ ነገር ተፈጻሚ ከይኸውን ዝኣኽሎም ይፅዕሩ ኣሎ ውሽጣ ውሽጢ ንዓመፅን ንዕግርግርን ንምፍጣር ዝግበር ውዳበታት ዝግበር ናይ ፀላእ ልኡኽ ሒዝካ ምንቅስቃሳት ዝተፈላለዩ ናይ ፈንጂ ናይ ቡምባ ጥቕዓታት ንምግባር ምድላዋት ኣሎ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ተጋሩን ድልየታትን ህልውናን ብሄራዊ ረብሓን ሓደ ዓይነት ክትከውን ኣለካ ብጣዕሚ ሰፊሕን ሲስተማቲክን መዋቕራውን ዝኾነ ሙስና እዩ ወንጀለኛታትን ላይቡን ሰረቕትን ብዝተወደበን ብዘይተወደበን ብፀላእ እውን ዝዋፈሩ እዮም እዚ ዝገብሩ በዚ ጌርካ በቃ ተስፋ ዘለዎ ኣብ መሪሕነት ተስፋ ሰኣነ ውድብ ተስፋ ሰኣነ መንግስቲ ተስፋ ሰኣነ ኣብ ሰራዊት ተስፋ ሰኣነ ማሕበረሰብ ብምፍጣር መዋፃፀ የብልናን ስለዚ ካሊእ መማረፂ ክንደለለና ዝብል ተሓሳስባ ክፍጠር ተሓሳብ ዝገበሩ ስራሕቲ እዮም ስርሑ እዚ ብድምሩ ኣብ ዘዋና ይኹን ጠቕላላ ብፍላይ ሕጂ ፀላኢ ብዝተወደበ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ካብ ውሽጢ እውን ሓይሊ ብምውዳብ ካብ ደገ እውን ሓይሊ ብምውዳብ ክልቲኡ ብምትእሳር ናብ ናዕብን ግርግርን ናብ ተስፋ ምቁራፅን ናብ ካሊእ መማረፂ ምድላይነት ማሕበረሰብ ክኣቱ ብጠቕላላ ብህውከት ክነኣቱ ብኦቢልና እውን ንፀላእቲ ብኦቢል እውን ንፀላእቲ ምቹው ኩነታት ክፈጥር ሞ ፀላእቲ ካብዚ ተበጊሶም ስርሖም ክሰርሑ ዘኽእልሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ምክንያት ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ሓደ ኣብ ሓድነትና ዝተፈጠረ ሽግር እዩ ኣብ ሓድነትና ዝተፈጠረ ኮነ ኢሎም ፀላእትና ብናህና ድኽመት እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ዝተፈላለዩ ሽግራት ተፈጢረ እዮም እሊታትና ኣብ ሓደ ተሓሳስባ ኣይኮኑን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ካልኦት ውዳበታት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣለዉ ኣብ ሓድነትና ዝምልከት ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ተሓሳስባ ኣይኮናን ዘለና እዚ ናይ ሓድነትና ምዝራግ ሓደ ቁልፊ ናይ ፀጥታ ሽግር ክፍጠር ምክንያት እዩ ምክንያቱ ሓድነት ማለት ናይ ተሓሳስባ ሓድነት ኢና ንብል ዘለና ናይ ተሓሳስባ ሓድነት እንተዘይልዩ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ኣለዉ ማለት እዩ እዞም ዝተፈላለዩ ተሓሳስባ ከዓ ከይዶም ጎንፂ ይፈጥሩ ከይዶም ዘይምርዳእ ይፈጥሩ ከይዶም ምጥቕቃዕ ይፈጥሩ ከይዶም ምውን ጅጃልን ዘይምርዳእን ይፈጥሩ ማለት እዩ ከይዱ ከዓ ያው ናይ ፀላእ መሳርሒ ይኸውን መጨረሹ ካሊእ ኣብ ቀፃሊ መዋፃፅኦና ናይ ተጋሩ ዕድላትና እንታይ እዩ ዝብል እውን ባዕሉ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ
ምክንያቱ ተስፋ እዩ ዝህብ ቀጻሊ ዕድላትና በዚ መንገድ እዚ መዋጻጸና እዚ እዩ ናይ መጨረሻ ሽቶና እዚ እዩ ናይ መጨረሻ ግብና እዚ እዩ ኢልካ ትረዳእሉ ነገር እንተዘይልዩ ታይና ንኾን ዘለና ኢኻት ናበይና ንጓዓዝ ዘለና መጨረሻ ውጽኢት እንታይ እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነና ሃገር ምምስራት ድዩ ምስ ኢትዮጵያ ምንባር ድዩ ካልኦት መማረጽታት ድዮም ናበይ ዝኸይድ ህዝቢ ትግራይ ናበይ ዝቃለስ ዝምክት ድሕር ዘይነጽርካሉ ዝተፈላለዩ ተስፋ ዘይሁ ኣስተሓሳስባታት ክፍጠር ይግደድ እዩ እዚ እውን በዓሉ ንጸጥታና ሽግር እዩ ዝኸውን ትግራይ ንምድሓን እንገብሮ ናይ ሓባር ቃልሲ ናይ ኮሚትመንት ሽግራት ምጉዳል ኣሎ ናይ ኮሚትመንት ሽግር ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ቀስና በለና ማዕበለ ዝመፀ ምድሕርሓር ግላውነት ህዝቢ ማእኸል ጌርካ ብምቅላስ ንህዝቢ ምእንቲ ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ ክትከፍል ድልው ዘይምዃን እዚ ባዕሉ ነቲ ጸጥታዊ ኩነታትና ሽግር ዝፈጥር እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ክንውስን ኢልና እንተ ኮይንና ንኸይድ ዘለና እዚ ንምትግባር ዋጋ ክንከፍል ክንክእል ኣለና ብዘይ ምንም ካሊእ ተስፋ ብዘይ ምንም ወለመለም ብሙሉእ ልብና ክንቃለስ ክንክእል ኣለና እዚ ተዘይ ኮይኑ ግን ኩነታት እናረኣኻ እስኪ ናብኣ ተምርሕ እንታይ እያ ትመስል ከመይ ትኸውን እዚ ናይ ሓደ ስርዓት በዓል ዋና ዝኾነ ማሕበረሰብ ክፍሊ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ስለዚ ቆሪፅና ናብ ቃልሲ ክንኣቱ ክንክእል ንሓቂ ንምዝራብ ሳዕ ተዋፀና ካብዚ ወፃእ ግን ወለም ዘለም ተሎ ሸጋሪ እዩ እዚ ናይ መንግስቲ ሽሞኛ ናይቲ ውድብ ካድረ እዚ ብዝኾነ ዕድል ብዝኾነ ምክንያት ኣብ ሓላፍነትን ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ዋጋ ንክከፍልን ዝተቐመጠ ንመስዋዕት ዝተዳለወ ሓይሊ መስዋዕት ማለት ብዙሕ ግዜ መስዋዕት ከምዚ ብህይወት ገለ ኣይኮነን ዋጋ መስዋዕት ዋጋ ምኽፋል ማለት ድኻም ክትደክም ክትፀዕር ድቃስ ክትስእን ንረብሓታትካ ዘይኮነስ ንረብሓ ሕዚ ዋጋ ክትከፍል ዝመፀካ ተፅዕኖታትን ተቃውሞን ተልኡን ክትምክት መስዋዕት ማለት እዚ ኣነ መስዋዕት ዘሎ ነዚ መስዋዕት እዚ ዝኸፍል ክኸውን ኣለዎ መሪሕነት ነዚ መስዋዕት እዚ ዝኸፍል ክኸውን ኣለዎ ትካድረ ኩሎም ናይ ፀጥታ መሓውር ተኣሳሲሮም ክሰርሑ ኣለዎም እዚኣ ክገብር ዘለዎ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት እዩ ክገብራ ዘለዎ ብዋናነት መዋፃፂና ፖለቲካዊ መሪሕነትና እዩ ፖለቲካዊ መሪሕነትና ክጥንክር ፖለቲካዊ መሪሕነትና ሞራል ክህልዎ ካልኦት ኩሎም ክድግፉ ኣለዎ ብመሰረቱ ግን መጨረሻው መዋፃፂና ፖለቲካዊ ኣመራርሓና እዩ ትውድብ ፖለቲካ ውድብ ፖለቲካ ውድቢት መኸተ መሪሕዎ ህዝቢ ዝመረፆ ሕጂ እውን ዝለዓለ ቅቡልነት ኣብ ትግራይ ዘለዎ እዩ ካሊእ ዝሕሸ ፖለቲካ ውድብ ተመፂ ይሰየ ዝሕሸ ይፍቶም በረ ይፅላእ ግን ሕጂ ብጭቡጥ ህዝቢ ከተሓብር ዝኽእል ህዝቢ ከክትት ዝኽእል ህዝቢ ተስፋ ዘለዎ ኣብዚ ውድብ እዚ ተሓላፍነት ኣብኡ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ
ቶም ፈተናታት እናተሳገረ ንኹላትና ሒዝና ተሸክምና ክወፅእ እንተዘይክእሉ በዚ ደኾን ይሕሽ ናብዚ ደኾን ይሕሽ በዚ ደኾን ንወፅእ እዚ ዋጋ ይብል ካብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ወፃኢ ብዝኾነ ካልእ ሓይሊ ትወፅእ ዓዲ የለን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሎም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትካተሉና ኣዜና ነመስገን